प्रणाम. ब्रह्मविद्या चिंतन ग्रुपच्या माध्यमातून आपण दररोज 2 श्लोकांचे उच्चारण करण्याचा प्रयत्न करीत असतो. चला तर मग आज आपण अध्याय पहिला श्लोक नंबर 19 आणि 20 या 2 श्लोकांचे उच्चारण करूया. सघोषो धार्तराष्ट्राणां सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो वेनुनादयन् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो वेनुनादयन्. अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः.